আপনারা সরাসরি খেলা দেখতে পাচ্ছেন চাঁদমণি অঞ্চল চাঁদমণি গ্রামের পার্শ্ববর্তী ময়দানে। পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোর থেকে টিম বাছাই করার টিম আজকে দুটো ম্যাচের খেলা আছে, ফাইনাল হবে। আজকে ফাইনাল, আজকে শেষ। এই মুহূর্তে চলে গেছে চাঁদমণি মাঠে দুই গ্রামের দুই ক্রিকেট দলের প্লেয়ারেরা। আর কিছুক্ষণ পরে খেলা শুরু হতে যাচ্ছে। চারিদিকে লোক আর লোক, প্রচুর ভিড়, চারিদিকে জনতা, জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এই মুহূর্তে দুইজন ক্রিকেট প্লেয়ার ব্যাটিং করার জন্য আসছে। মাটিয়ারি और सिकटाहार দুই দলের ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ব্যাটিং করছে সিকটাহার আর বোলিং করছে এই মুহূর্তে শুরু হতে যাচ্ছে। মাটিয়ারি বোলিং করছে, সিকটাহার ব্যাটিং করছে। মেঘলা হয়ে গেল, মেঘ হতে পারে, বলা যায় না। তুই ওখান থেকে উঠে যা, এদিকে চলে কেন ওই টুকুনার লেগে কেন কেউ ঝগড়া ঝাঁটি না করে। খেলে যাতে না বসে ভালো বল দিয়ে মনে লাগে কিনা আপনি হরিয়ে সরে যাবো, সরে যাবো। তুমি আরো দূরে বসে লোকটা पहला ओवर सिक्का आगे उसी के बाजू के बाद बाजू में आए सुनील वाजपा लट्टू पहला ओवर अपनी तेल का शुरुआत में आए एक दूसरा पहला गेंद पहला गेंद ऊपर डालने की कोशिश समझ कर दिखा वहां से कोई गलती नहीं। अच्छा शुरुआत मिले है लड्डू को। अब बहुत सारी स्कोर मौजूद है सपाट सा पिच में, जैसे 10 ओवर का मुकाबला, सेमीफाइनल का मुकाबला। तो फाइनल से भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है सेमीफाइनल। रणवीर भागवत का गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा, कोई रन नहीं गिरते। अब बहुत जल्दी बल्लेबाज को वापसी करना होगा कि 10 ओवर का मुकाबला। चलो मौका लिखा दस्तूर लिखा जीवन का प्रोफाइल को प्रोफाइल जीवनदान बाकी का रही सामने होंगे हसन बल्ला बहुत मुश्किल हुआ है। 4 गेंद से आइए 1 रन ओवर का 5 वाइड से हसन बल्ला इस बार घुमा सामने की बाउंड्री पहला स्कोरिंग शॉट
Lepas lama, utama selesai. Dengan nomor 6, 6 run dari Nasi. Ketika saat